अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, यकीनन अभी तक आप पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच से मुताल्लिक़ परेशान होंगे और पाकिस्तान की इस ज़िल्लत आमेद शिकस्त पर गमगीन भी होंगे। आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन क्या किया जाए कि पाकिस्तान की टीम है ही ऐसी। पाकिस्तान की जो क्रिकेट की टीम है, इसमें टेक्निक किसी तरह किसी भी जगह पर नज़र नहीं आ रही। जो हमारे पास बल्लेबाज हैं, ऐसा महसूस होता है कि कभी कभी तो उनके पास गेंद को खेलने की कोई टेक्निक नहीं है, और जो बॉलर्स हैं वो भी किसी तरह ऐसा लगता है कि कोई तुक्के पर खेल रहे हैं। जैसे क्लब लेवल की टीम होती है, गली महल्ले की टीम होती है, उसी तरह हमारी पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है और पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर शदीद तनकीद हो रही है और क्रिकेट टीम में बड़ी तब्दीलियों का भी इशारा किया जा रहा है। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को लेकर जो ख़बरें आ रही हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और ऐसा महसूस होता है कि अगर वज़ीर आज़म इस वक्त पाकिस्तान के नवाज शरीफ होते तो नवाज शरीफ यकीनन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए न्यू दिल्ली पहुंच जाते, क्योंकि नवाज शरीफ की जानिब से मोदी जी को जो मुबारकबाद दी गई है उसमें बहुत गर्म जोशी के साथ नेक तमन्नाओं का इज़हार किया गया है। लेकिन उनके जो छोटे भाई हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने लगता ऐसा है कि डर डर कर मोदी जी को मुबारकबाद दी है। शहबाज शरीफ ने बहुत ही मुख्तसर सा मुबारकबाद का पैगाम भेजा है मोदी जी को, और उनके जो बड़े भाई हैं नवाज शरीफ, उन्होंने मोदी जी को लंबा चौड़ा मुबारकबाद का पैगाम भेजा है, जिससे ये लगता है कि नवाज शरीफ एक इस वक्त एक आज़ाद सियासतदान है। उनके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज, शहबाज शरीफ के पैगामात को ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि शायद उन पर किसी किस्म का कोई दबाव है। कोई बंदा उनके कंधे के ऊपर बंदूक लेकर बैठा हुआ है, या किसी ने उनकी कन पट्टी पर पिस्तौल रखा हुआ है और उनसे शहबाज शरीफ से हुकूमत करवाई जा रही है। शहबाज शरीफ के जो हुकूमत के फ़ैसले हैं वो भी कोई दिलेराना फ़ैसला अभी तक नहीं हो रहे। इंतहाई मजबूरी के हालात में शहबाज शरीफ फ़ैसले कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो बताते हैं वो है नवाज शरीफ का पैगाम, जो कि उन्होंने मोदी जी को अपने ट्विटर पर लिखा है, और काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने नवाज शरीफ ने आज ट्वीट किया है। और ट्वीट के ज़रिए हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जो उन्होंने पैगाम लिखा है उसमें नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि माई वार्म फेलिसिटेशन टू द मोदी जी ऑन अज्यूमिंग ऑफिस फॉर द थर्ड टाइम। यानी कि नवाज शरीफ मोदी को तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दे रहे हैं, उनके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार कर रहे हैं। और नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोगों ने आपको तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब करके आपकी पार्टी बीजेपी पर एतमाद का इज़हार किया है। तो ये पाकिस्तान और भारत के लिए एक ऐसा मौका है कि इसको हम जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की तकदीर को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे 2014 में, और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बन रहे थे, तो उस वक्त नवाज शरीफ दिल्ली पहुंचे थे और उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की थी। नवाज शरीफ ने अभी जो अपने कारकुनों से, लीडर से ख़िताब किया है, उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे उनका जब 1999 का दौर था, लेकिन फिर कारगिल की गलती हुई।
اور پاکستان کو نواز شریف ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ امن معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور کارگل کا جو واقعہ ہے، کارگل کی جو جنگ ہے وہ ہوئی تھی۔ نواز شریف دراصل پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے خواہش مند رہے ہیں، اور جو ان کا سیاسی کیریئر رہا ہے، نواز شریف یہ امیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ، وہ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں، لیکن نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں۔ اور جو ہندوستان کے وزیر اعظم اب ہیں، نریندر مودی تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں، انہوں نے نواز شریف کو ٹویٹر پر جواب بھی دیا ہے، اور نریندر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان ہمیشہ خطے میں امن کا داعی رہا ہے، اور مودی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان اس خطے میں امن کے لیے کام کرتا رہا ہے، اور کبھی بھی ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ نریندر مودی نے نواز شریف کے میسج کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ "The people of India have always stood for peace"۔ بھارت کے لوگ ہمیشہ امن کے لیے کھڑے رہے ہیں، سیکیورٹی اینڈ پروگریسو آئیڈیاز، اور جو جدید خیالات ہیں، ترقی پسند خیالات ہیں، ان کی ہندوستان کے لوگ تعریف کرتے ہیں۔ "Advancing the well-being and security of our people shall always remain priority"۔ لیکن نریندر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی خوشحالی اور امن ہی ان کی پہلی ترجیح رہے گی۔ نریندر مودی نے جو اپنی پوری الیکشن کی کمپین کی ہے، اس میں انہوں نے ہندوتوا اور بی جے پی اور جو RSS کا نظریہ ہے، اس کو لے کر انہوں نے اپنی کمپین کی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بھرپور کمپین کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے حالیہ الیکشن میں بی جے پی کو مسلمان مخالف ووٹ پڑا ہے، اور مسلمانوں کا جو ووٹ ہے وہ کانگریس کو پڑا ہے۔ کانگریس نے مودی کو 400 کی نشستیں نہیں حاصل کرنے دیں، ورنہ پھر مودی بھی ہندوستان کے اندر جو ہے وہ 2/3 اکثریت لے کر بیٹھ جاتے، اور ایسی حکومت ہوتی کہ ایک آمرانہ نظام شروع ہو جاتا۔ کچھ تجزیہ نگار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے مودی کو زیادہ طاقتور اور آمر بننے سے روکا ہے، اور اس کی جو بنیاد تھی اس کو ہلانے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہ ایک جمہوری ملک کے طور پر نارمل انداز میں آگے بڑھتا رہے۔ لیکن نواز شریف کا پیغام، خوشیوں بھرا پیغام، مبارکباد، اور پھر مودی کا جو پیغام ان کو جواب دیا گیا ہے، یہ انتہائی اہم ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کو لے کر اس پر اچھی خاصی بحث ہو رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔